جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم کلاس. وی آر اسٹارٹنگ ود آر تھرڈ لیکچر. آج ہمارا جو ٹاپک ہے دیٹ از کلچرل انفلوئنسز آن انٹرنیشنل ٹریڈ اور انٹرنیشنل بزنس. بیسکلی اٹس انٹرنیشنل بزنس بھی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں, انٹرنیشنل ٹریڈ بھی کہہ سکتے ہیں. اگر کوئی پرابلم ہے کسی کو یا کچھ کسی کو سمجھ, مطلب ویسے تو بھی باقی بچے تو کافی زیادہ ایبسینٹ ہیں ابھی, مین وائل دے ول جوائن. تو لیکن ٹائم کافی ہو رہا ہے تو ہم اسٹارٹ کر لیتے ہیں اس کو. ادروائز آئی واز تھنکنگ کہ ہم تھوڑا ویٹ کر لیتے ہیں, لیکن ابھی تو کوئی آ نہیں رہا تو ہم اپنا اسٹارٹ کر لیتے ہیں. تو مین وائل دے ول آلسو جوائن. ٹھیک ہے. اچھا کلاس ہماری جو لاسٹ لیکچر تھا اس میں سے ایک ٹاپک رہ گیا تھا وچ واز ٹریڈنگ بلاک, ریجنل ٹریڈنگ بلاک. تو یہ بھی ویسے تو پڑھنے والا ہے, ایک اچھا ٹاپک ہے یہ, لیکن اگر ہمیں ٹائم ملا تو ہم اس کو پڑھ لیں گے. ادروائز میں آپ کے ساتھ دوبارہ ری شیئر کروں گی سلائڈز یہ والی انٹرنیشنلائزیشن والی. تو پھر اس سے یہ ہوگا کہ ہم اس کو پڑھ لیں گے دوبارہ. ادروائز اگر ٹائم ابھی آج بچ جاتا ہے تو ٹھیک ہے, نہیں تو پھر ہم آج والے ٹاپک پہ آتے ہیں which is cultural influences on international trade. امپورٹینس آف کلچر ہم یہاں سے اسٹارٹ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا, اب کلچر, واٹ از کلچر, آپ نے پہلے آئی ہوپ تھوڑا بہت کہیں نہ کہیں کسی سبجیکٹ میں پڑھا ہوگا. تو اس میں سوشیولوجی میں بھی کلچر ویسے پڑھا جاتا ہے. بائی آئی ڈونٹ نو آپ لوگوں نے سوشیولوجی کا سبجیکٹ پڑھا ہے یا نہیں پڑھا. خیر اینیویز, کلچر از بیسکلی سیٹ آف آئیڈیاز. اس میں آپ کے بیہیویئرل پیٹرنز ہوتے ہیں اور آپ کی جو سوسائٹی ہوتی ہے یہ مل کر بیٹھ کے کلچر فارم دیتی ہے, کلچر کی شکل دیتی ہے. ٹھیک ہے. تو کسی بھی بزنس کے لیے کلچر کو اسٹڈی کرنا از ویری ویری امپورٹنٹ. فرسٹ آف آل, آپ جب بھی اپنے کسی مارکیٹ میں مطلب لوکل مارکیٹ میں اف یو آر لانچنگ ا پروڈکٹ اور یو آر گوئنگ ٹو ڈو ا بزنس, تو اس سے پہلے آپ کو دیکھنا پڑتا ہے کہ اس سوسائٹی کا, میری ٹارگٹ آڈینس کا ایکچولی میں کلچر کیا ہے, ان کے بلیفس کیا ہیں, ان کے ریلیجیسلی یہ لوگ کس طرح سے بیہیو کرتے ہیں, ان کی روایات کیسی ہیں. رائٹ. تو اسی کے اکارڈنگ آپ اپنے پروڈکٹ کو فارم دیتے ہو. اس پروڈکٹ کی ایڈورٹائزمنٹ بھی اسی کے اکارڈنگ ہوتی ہے جو آپ کے دماغوں کو ہٹ کرتی ہے. فار ایگزامپل اگر کوئی کپڑوں کا اشتہار ہے ہمارے یہاں, مطلب جب بھی کوئی نیا والیوم لانچ ہوتا ہے یا کوئی نیا کپڑا لانچ ہوتا ہے, تو اس کے لیے جی لڑکیوں کو وہ اچھے اچھے والے کپڑے پہنا کے تو اس کا ایک اشتہار بنایا جاتا ہے. تو دیٹ ہیز بیکم این ایکسیپٹیبل تھنگ ناؤ. آپ کو ٹی وی پہ پہلے بیک ٹو 10 اور 15 ایئرز آپ اسی والی لاٹ کے اگر ہیں تو لائک آپ 90s کی اگر اف یو آر, آپ کی برتھ اگر 90s کی ہے تو آپ کو پھر ریئلائز ہوگا کہ بیک ٹو 10 to 15 ایئرس اس طرح سے نہیں ہوتا تھا. تو دیٹ وازنٹ actually part of our culture in those times, but now it has become a part of our culture کہ اب ہماری کلچر میں یہ چیز شامل ہو چکی ہوئی ہے. پہلے آپ کو اتنی ٹیکنالوجیکل جو ہے وہ بھی چینجز فیل نہیں ہوتے ہوں گے, لیکن اب آپ دیکھیں تو ہر ایک کے پاس آپ کو موبائل فون نظر آئے گا اور اس پہ انٹرنیٹ بھی آپ کو ملے گا. سو the thing is کہ کلچرلی ہم کافی چینج اور ایوالو ہوتے ہیں اور ڈیولپ بھی ہوتے ہیں, لیکن یہ ہماری سوسائٹی سے بہت زیادہ انٹرلنکڈ ہوتا ہے, ہمارے فیملی سیٹ اپ سے بہت زیادہ انٹرلنکڈ ہوتا ہے, ہماری کس طرح کی سوچ بنتی ہے اس سے کافی انٹرلنکڈ ہوتا ہے. سو ہم اس کو پڑھتے ہیں ابھی. تو
In a globalized economy, cultural sensitivity is essential. As more companies grow and the global marketplace becomes more accessible for small businesses, multinational and cross cultural teams are becoming more common. ठीक है, तो we have already discussed globalization and extensively. Globalized economies जो है वो दूसरे businesses को, दूसरी countries को मौका देती हैं, कि वो अपना, वो भी अपने बिजनेस को ग्रो कर सकें. इससे क्या होता है कि डिफरेंट कल्चर्स जो हैं वो साथ में आके बैठ के काम करते हैं और एक मार्केट प्लेस बन जाती है. सो ऐसी सूरत में कल्चर को स्टडी करना आपके किसी के भी बिजनेस के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है. हम आगे आगे पढ़ेंगे तो आपके और एग्जांपल्स मैं दूंगी तो आपको मजीद अच्छा से क्लियर होगा. एक्चुअली वी आर मूविंग टूवर्ड्स इंटरनेशनल ट्रेड एंड इंटरनेशनल, अभी इसमें इतनी इंटरनेशनल ट्रेड की इतनी बात नहीं हुई होगी इन टॉपिक्स में या आज के लेक्चर में, लेकिन अल्टीमेटली हमारा गोल वही है, इंटरनेशनल बिजनेस है, इंटरनेशनल ट्रेड है, और उसको शेप अप करने के लिए हम मतलब उसके सपोर्टिंग थिंग्स हम स्टडी कर रहे हैं कि कौन सी चीज़ इसेंशियल है. अगर आपने इंटरनेशनल ट्रेड में एंटर होना है तो भैया आपने, या इंटरनेशनल बिजनेस में आपने एंटर होना है तो उसके लिए एक पहली अच्छी चीज़ जो है जो कि बहुत ज़रूरी है टू स्टडी इज़ कल्चर ऑल्सो. ठीक है, और बहुत सी चीज़ें होंगी, आप हम साथ साथ उनको देखेंगे, लेकिन कल्चर को स्टडी करना भी एक क्रूशियल चीज़ है. आप जहाँ पर बिजनेस उसके आप लोगों को, टारगेट ऑडियंस को आप स्टडी करते हो. ठीक है, दिस मीन्स दैट इट इज क्रूशियल नाउ more than ever for businesses to understand the culture of their foreign market if they wish to succeed internationally. Culture is the ideas, customs, and social behavior of a particular person or society. अच्छा जी, आगे हैं जी करेक्टरिस्टिक्स ऑफ कल्चर. कल्चर के करेक्टरिस्टिक्स भी देख लेते हैं हम. लर्नड बिहेवियर. ठीक है, तो ये एक लर्नड बिहेवियर है. आप, कोई बच्चा एक पैदा होता है तो उसको आप छोटी छोटी बातें, नॉर्म्स, कोई बिहेवियरल या कोई नॉलेज वगैरह वो उसको सिखाया जाता है. सो इट्स अ लर्नड बिहेवियर, इट्स अ लर्नड पैटर्न. ठीक है, जब आप किसी भी कंट्री के बारे में स्टडी करते हैं तो आप उसके बारे में सीख लेते हैं. सो इट्स अ सॉर्ट ऑफ अ लर्नड बिहेवियर. कल्चर इज एब्स्ट्रैक्ट मीन्स आपको ये कहीं पे भी बिल्कुल क्लियर एंड बिल्कुल क्लियर सेट ऑफ रूल्स के साथ नहीं मिलेगा. इट विल बी एब्स्ट्रैक्ट, इट विल बी अ लिटिल अनक्लियर ऑल्सो. ठीक है, कल्चर इज अ पैटर्न ऑफ लर्न बिहेवियर, हमने ऊपर बात कर ली. कल्चर इज इज द प्रोडक्ट्स ऑफ बिहेवियर. तो आपका ये एक तो लर्नड बिहेवियर है, ये एब्स्ट्रैक्ट है, और ये प्रोडक्ट्स ऑफ लर्नड बिहेवियर है. ठीक है, इसको हम जरा लर्नड बिहेवियर कुछ काफी दफा इसमें रिपीट हो रहा है, हम एक दफा कट कर देते हैं. कल्चर इंक्लूड्स एटीट्यूड्स, वैल्यूज एंड नॉलेज. ठीक है, इसमें एटीट्यूड शामिल है. एटीट्यूड्स क्या होते हैं, मैंने आगे इसमें काफ़ी उसकी एक तो स्लाइड्स बनाई हुई हैं, अब वहाँ पर भी इसको देख लेते हैं क्या होती हैं. ठीक है, कल्चर ऑल्सो इंक्लूड्स मटेरियल ऑब्जेक्ट्स. ठीक है, इसमें मटेरियल ऑब्जेक्ट्स शामिल होते हैं कि सिर्फ आपको है तो ये इंटेंजिबल, लेकिन ये आपको मटीरियली ऑब्जेक्टेड में नजर आएगा कि ये ऑब्जेक्ट्स के साथ है. ठीक है, इसके आपको पता चलेंगे कि कोई ना कोई, हर कल्चर के, हर सोसाइटी के कोई ना कोई सेट ऑफ रूल्स होते हैं, कोई सेट ऑफ पैटर्न्स होते हैं, बिहेव करने का उनका तरीका होता है. लाइक अगर आप देखें तो एशियंस में अगर हम पाकिस्तानीज का बिहेवियर देखें तो पाकिस्तानीज का बिहेवियर और कंट्रीज के बिहेवियर से डिफरेंट आपको नजर आएगा.
آپ کو چائنا کے لوگوں کا بیہیویئر ڈفرینٹ فیل ہوگا، آپ کو کورین لوگوں کا ڈفرینٹ فیل ہوگا، آپ کو اسکینڈیوین کنٹریز کا، سویڈن وغیرہ کا بیہیویئر جو ہے لوگوں کا وہ ڈفرینٹ فیل ہوگا، آپ کو امیریکن لوگوں کا بیہیویئر ڈفرینٹ فیل ہوگا. ٹھیک ہے، تو دیز آر دی پیپل جو کہ ڈفرینٹ سوسائٹیز سے بلانگ کرتے ہیں، اور آپ کو ان کے بیہیویئرز جو ہیں وہ ڈفرینٹ فیل ہوں گے جب کیا کہتے ہیں اس چیز کی باری آئے گی، انٹرنیشنل ٹریڈ کی باری آئے گی، یا آپ جب ان کو اسٹڈی کریں گے ان کے کلچر کو. کلچر از شیئرڈ بائی دی ممبرز آف سوسائٹی، اوبویسلی کہ یہ سوسائٹی کے لوگ ہی شیئر کرتے ہیں. کلچر از سپر آرگینک. ٹھیک ہے، آپ جس طرح سے ایوالو ہوتے ہو، اپنے جس طرح سے آپ انوائرمنٹ میں پرورش پاتے ہو اور چیزوں کو سیکھتے ہو، اسی طرح یہ آپ کی نیچر کا پارٹ بنتا جاتا ہے. ٹھیک ہے، آپ کو سیکھتے ہو آپ، چونکہ یہ لرنڈ بیہیویئر ہے یہ، تو وہ اسی طرح سے آپ کسی بھی مطلب فار ایگزامپل اگر ہم پاکستان کا کوئی بھی بندہ باہر جا کر پڑھنے کے لیے جاتا ہے، یا وہ بزنس کرنے لگتا ہے وہاں پر جا کر، مطلب پہلے وہ پڑھتا ہے اور پھر بزنس کرنے لگتا ہے، تو دیٹ مینس اس نے اس کلچر کو اسٹڈی کر لیا ہوتا ہے، اس کو سیکھ لیا ہوتا ہے کہ ان کی کیا کس طریقے کی ویلیوز ہیں، کس طریقے کی نارمز ہیں، کس طریقے سے یہ لوگ بات کرتے ہیں، اور ان کا ایریا آف نالج کس طرح کا، ان کے ایٹیٹیوڈ کس طرح کے ہیں، ان کا کمیونیکیٹ کرنے کا کیا پیٹرن ہے. چلے جی، ہم تھوڑا سا نیکسٹ سلائیڈ پہ آتے ہیں. ہم اپنا امپورٹینس آف کلچر کا جو فرسٹ سلائیڈ والا تھا اسی کو کنٹینیو کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اچھا کلاس، ایکچولی پرابلم یہ ہے کہ آپ کی میں بڑی کوشش کر رہی ہوں کہ آپ کے جو کورس کی بک ہے وہ کریک ہو سکے، لیکن وہ انفارچونیٹلی میں نے خود بھی گوگل سے کافی سرچ ورچ کیا ہے، اور آپ کے لائبریرین سے بھی میں نے کانٹیکٹ کیا تھا، ان سے بھی میں نے 2 دفعہ بولا ہے، انہوں نے میرے ساتھ ایک بک شیئر بھی کی تھی، لیکن دیٹ وازنٹ ورکنگ. تو بڑا پرابلم ہو رہا تھا مجھے آپ کا یہ مٹیریل لکھتے ہوئے بھی نا، کہ میرے پاس کوئی پراپر بک نہیں ہے. لیکن اب میں نے یہ جو سلائڈس بنائی ہیں اس میں بہت سارا پارٹ آپ کو آن لائن بھی مل جائے گا. ٹھیک ہے، تو آن لائن بھی میں نے کچھ چیزیں اٹھائی ہیں، اور میں نے کچھ سائٹ سے بھی، اوتھینٹک سائٹ سے بھی اٹھائی ہیں، اور 1-2 بکس بھی ہیں جہاں سے میں نے تھوڑا بہت اٹھایا ہے مٹیریل آپ کا. ٹھیک ہے، تو آپ نے وہ مطلب اتنا پریشان نہیں ہونا ان سلائڈس کے علاوہ. اف یو وانٹ ٹو اسٹڈی تو آپ اس کو آن لائن بھی پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ کو بہت سی چیزیں جو ہیں وہ مل جائیں گی. ادروائز ہم جب انشاءاللہ جب دوبارہ یہ فزیکل کلاسز اسٹارٹ ہوتی ہیں تو آپ کی بکس بھی وہاں پہ اویلیبل ہوں گی. بک مجھے ایشو نہیں ہو رہی تھی اس ٹائم پہ، آپ کا شاید کوئی یونیورسٹی کا وزٹس آنے ہوتے ہیں تو اس وجہ سے بکس کی ایشو کرنے کے اوپر اس ٹائم پہ الاؤ نہیں تھا. خیر اینی ویز میں ادروائز میں نے چیک کیا تھا کہ مجھے بک مل جائے تو پھر میں اسی کی ہیلپ سے آپ کی جو ہے وہ سلائڈز وغیرہ بنا لوں. خیر اب یہاں پہ آتے ہیں. ان اے بزنس کانٹیکسٹ کلچر relates to what behavior is common and accepted professionally in one location compared to another. ٹھیک ہے، ہم نے اس کی بات کر لی. What may be acceptable business practice in one country may be very different from the approach that is used by businesses overseas. ٹھیک ہے، therefore recognizing how culture can affect international business is something that that should be understood in order to avoid misunderstandings between colleagues and clients, and also to make sure that businesses are presenting themselves to their new markets in the best way they can. ٹھیک ہے، تو ہم نے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ آپ جس بھی کنٹری کے اندر بزنس کرنے کے لیے جا رہے ہو یا وہاں ان کے ساتھ ٹریڈ کرنے کے لیے جا رہے ہو تو وہ اس طرح کے پروڈکٹس کو وہ جلدی ایکسیپٹ کرتے ہیں. ان کا وے آف بیہیویئر یا وے آف ٹاکنگ کیا ہے، ان کا کمیونیکیشن کا کیا طریقہ ہے، ان کے ایٹیٹیوڈس کس طرح کے ہیں، ان کے ایٹیکیٹس کس طرح کے ہیں، وہ کس طرح بات کو جلدی انڈرسٹینڈ کریں. کیونکہ بزنس آپ نے اکیلے نے تو نہیں کرنا نا، بزنس آپ نے 4 لوگوں کے ساتھ مل کے کرنا ہے. تو جب بھی ایسی آپ کو صورت نظر آئے گی آپ کو پتہ چلے گا کہ جب بھی ایسی سچویشن ہوگی آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ کے
جو مطلب آپ کو تب بھی ہر دفعہ جب بھی آپ انٹرنیشنلی ٹریڈ کریں گے تو آپ کو کلچر کی اسٹڈی کرنی اس لیے ضروری ہوگی. اب ہم کچھ برانڈس کی بات کرتے ہیں. فار ایگزامپل کوئی فوڈ کے برانڈس ہیں تو ہمارے کلچر میں جس طرح سے ایز اے مسلم ہم حلال فوڈ کھاتے ہیں یا حلال کھانا ہی ہم جو ہے وہ میجرلی ہماری سوسائٹی میں حلال فوڈ ہی کھایا جاتا ہے. تو ایسی صورت میں یہ ہے کہ حلال فوڈ ہی یہاں پر پھر لانچ ہو سکتا ہے اور کسی قسم کا فوڈ یہاں پر نہیں چلے گا. تو یہ ہمارے کلچر کا پارٹ ہے. لیکن اگر کمپیریٹیولی آپ یا کہیں کسی اور کنٹری میں اس فوڈ کو لانچ کرو تو وہ شاید چل جائے. ٹھیک ہے. تو تھنگ از کہ آپ کو کلچر کو اسٹڈی کرنا پڑتا ہے. انٹرنیشنل بزنس میں آپ کو ڈفرینٹ قسم کی مس انڈرسٹینڈنگس کو ریزالو کرنے کے لیے بھی آپ کو کلچرس کو اسٹڈی کرنا پڑتا ہے. آپ کو ڈفرینٹ لوگوں سے بات کرنی پڑتی ہے. آپ کو لرن کرنا پڑتا ہے. چیزوں کو سیکھنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے. تو ابھی آپ کی جو ہے وہ انڈرسٹینڈنگ ان لوگوں سے ریلیونٹ بہتر ہوتی ہے. آپ کو آپ کی پروڈکٹ میں بہتری کرنے کے لیے بھی جو ہے وہ فائدہ ہوتا ہے. فار ایگزامپل ایک بڑی کامن چیز ہے لائک جیسے شیمپو ہے. شیمپو یہاں پہ بھی یوز ہوگا, شیمپو اوورسیز بھی یوز ہوگا. لیکن اگر میں اس کو اس طرح سے ایڈورٹائز ہی نہیں کروں گی اس لوگوں کے کلچر کے اکارڈنگ تو وہ اس طرح سے اس کی سیلز نہیں ہو سکیں گی. ٹھیک ہے. تو یہاں پر بننے والی جو ایڈورٹائزمنٹس ہیں اور اوورسیز بننے والی جو بھی ایڈورٹائزمنٹس ہوں گی ان میں ڈفرینس ہوگا. ٹھیک ہے. آگے چلتے ہیں اگلی سلائڈ پہ. Culture of each country has its own beliefs, values, and activities. In other words, culture can be defined as an evolving set of collective beliefs, values, and attitudes. Culture is a key component in business and has an impact on the strategic direction of business. ٹھیک ہے. لائک اسٹریٹجک ڈائریکشن آف بزنس کیا ہے کہ جی جو بھی آپ پلاننگ کرتے ہو اسٹریٹجکلی بفور دی اسٹارٹ آف بزنس یا اوبیسلی پلاننگ تو پہلے ہی ہوگی تو کلچر کو اسٹڈی کرنا ول بی اے کی کمپوننٹ. میں اتنا زیادہ ان کو ایکسپلین نہیں کری ہوئی. یہ چیزیں بڑی آسان ہیں. یہ آپ کو ایک دفعہ اسٹڈی کرنے سے آ جائیں گی. اس میں کوئی اتنی میمورائز کرنے والی باتیں نہیں ہیں. ہاں وہ ایک ٹاپک جو ریجنل ٹریڈنگ بلاک والا ہے وہ میں آپ کے ساتھ جو ہے وہ ڈسکس کروں گی انشاءاللہ اگر ہمارے پاس ٹائم بچتا ہے تو. نہیں بھی بچتا تو میں آپ کے ساتھ سلائڈ شیئر کر دوں گی. آپ اس کو خود اسٹڈی کیجیے گا اور اگر آپ کو نہیں سمجھ آ رہی تو آپ مجھے واٹس ایپ پہ بتا سکتے ہیں. پھر ہم اپنے نیکسٹ لیکچر میں اس کو تھوڑا سا میں اس کا بھی ایکسپلین کر دوں گی. ٹھیک ہے. Businesses who are looking to operate internationally need to be aware of language barriers, tone, and body language. Cross cultural communication can be a challenge, but approaching cultural differences with sensitivity, openness, and curiosity can help businesses succeed internationally. ٹھیک ہے. وہ کہتا ہے کہ بھیا سب سے پہلے تو لینگویج سیکھو نا. لینگویج بیریئرز ہوتے ہیں. ہم یہاں پر ایک جیسی لینگویجز بھی نہیں بولتے. تو انگلش کو انٹرنیشنل لینگویج کا نام دیا گیا ہے لیکن ایک جگہ ہر جگہ پر ایک جیسی جو ہے وہ لینگویجز بھی نہیں بولی جاتی. ٹھیک ہے. تو یہ بھی ایک کلچر کی اسٹڈی کا, کلچر کو سیکھنے کا بہت بڑا پارٹ ہے. ٹھیک ہے. کہ لینگویج بیریئرس بھی ہوتے ہیں, آپ کی ٹون کے بیریئرس بھی ہوتے ہیں, آپ کی باڈی لینگویج کا بھی بیریئر ہو سکتا ہے کہ آپ کس طرح سے چیزوں کو افیکٹ کرتے ہو, کس طرح کی آپ کی ٹون ہو جاتی ہے, آپ کتنے پولائٹ ہو, کتنا آپ اگریسیولی بات کرتے ہو, کتنا آپ چیزوں کے بارے میں ڈفرینٹ سیٹ آف سچویشنس کے بارے میں کس طرح سے آپ بہیو کرتے ہو. تو یہ بہت زیادہ میٹر کرتا ہے. ٹھیک ہے. جب بھی آپ کی جو ہے وہ 2-3 کلچرز جو ہیں وہ یا 2-3 کنٹریز جو ہیں وہ مل کے ٹریڈ کر رہی ہوں یا وہ بزنس کر رہی ہوں تو کمیونیکیشن جو ہوگی وہ ایک چیلنجنگ چیز بن جاتی ہے. ٹھیک ہے. کمیونیکیٹ کرنا ول بی اے چیلنجنگ تھنگ. تو ایسی صورت میں آپ کو لینگویج سیکھنا بہت ضروری ہوتا ہے. لوکل بھی تھوڑی بہت, اور چلیں انگلش تو ہے ہی لیکن آپ کو لوکل لینگویج کے بارے میں بھی تھوڑا بہت جو ہے وہ اسٹڈی کرنا ضروری ہوتا ہے. فار ایگزامپل یہاں سے جو اسٹوڈنٹس آج کل بڑا رواج ہے چائنا جا رہے ہیں تو وہ تھوڑی سی ان کی
लैंग्वेज भी मैंड्रिन उनकी लैंग्वेज का नाम है, जैसे हमारी लैंग्वेज का नाम उर्दू है, उनकी मैंड्रिन है। तो वो भी उसको थोड़ा बहुत सीखना, या वो सीख ही जाता है बंदा वहाँ पे जब उनकी सोसाइटी में, उनके कल्चर में रहता है। इसी तरह जब अगर हम किसी इंग्लिश कंट्री में भी जाएं तो वहाँ पर जाकर भी हम उनकी कंट्री के अकॉर्डिंग थोड़ा बहुत बोलना शुरू हो जाते हैं और हम कल्चर को सीखने लग जाते हैं। तो एक अच्छा तरीका ये भी है कि जब आप किसी कंट्री में जो है वो आपने बिजनेस करना है तो आप वहाँ पर जाकर एक विजिट करके भी आप चीज़ों को सीख सकते हो। अदरवाइज इंटरनेशनल ट्रेड्स तो होती ही हैं, उसमें ज़रूरी भी नहीं होता समटाइम्स कि आपको वहाँ पे विजिट ही करना है, और विदाउट विजिट भी आपको जो है वो चीज़ें जो है वो सीखनी पड़ती हैं। तो उसके लिए आपको इंटरनेट हेल्प करता है, आपको डिफरेंट आपके इर्द गिर्द के लोग हेल्प करते हैं। आप जब कल्चर्स के साथ जो है वो इंटरेक्ट करते हो, आपकी फ्रेंडशिप्स आपको हेल्प करती हैं। ठीक है। एग्जाम्पल्स ऑफ बिजनेस प्रोटोकॉल, यहाँ पे कुछ मैंने एग्जाम्पल्स लिखी हुई हैं, आगे भी आपको कोई ना कोई एग्जाम्पल्स नज़र आएंगी, इनको हम स्टडी करते हैं। हेयर आर सम मोर एग्जाम्पल्स ऑफ बिजनेस प्रोटोकॉल इन डिफरेंट कंट्रीज। इन साउथ अमेरिका इट इज़ कॉमन टू डू बिजनेस फेस टू फेस। अच्छा जी, साउथ अमेरिकन जो लोग हैं वो ज़्यादातर फेस टू फेस बिजनेस करने को पसंद करते हैं। ठीक है, लाइक वो फिजिकली आप वहाँ पे हो तो वो आपके फेस टू फेस डीलिंग्स करने को ज़रा प्रेफर करते हैं। इन रशिया डिसीजंस हैव टू बी अप्रूव्ड बाय सेवरल कमिटीज व्हिच कैन मेक बिजनेस अग्रीमेंट्स टेक मच लॉन्गर। ठीक है, अब रशिया में जो है वो इसको थोड़ा सा जो प्रोसेस है वो थोड़ा लॉन्गिट्यूडनल है, उसमें कमेटीज होती हैं डिफरेंट डिफरेंट, और वो कमेटीज अप्रूव करती हैं, सारा कुछ होता है उनमें, एक लंबा प्रोटोकॉल इसका है। ठीक है, तो तब भी वो उसको माना जाता है कि भैया ये ऑथेंटिक है, ये सारा कुछ ओके है, सेट है। ठीक है। इन जापान हैव लर्नड द आर्ट ऑफ साइलेंस इन negotiations and many times Americans are not used to it। ठीक है, and desperately think that something has gone wrong and feel pressure to close the negotiation when it is not needed। ठीक है, आप देखें हम यहाँ पे कि जापान में जो है वो वहाँ पे साइलेंस को भी वो एक आर्ट है वो भी। ठीक है, वो कुछ सिचुएशंस में खामोशी इख्तियार कर लेते हैं, लेकिन अमेरिकन्स थोड़े एग्रेसिव होते हैं, उनको होता है कि हर चीज़ के बारे में जल्दी बात हो, हर चीज़ के बारे में फौरन फौरन से बात हो। ठीक है, और ऐसी सूरत में जो है वो उनको ऐसी सूरत में जो है वो आपको निगोशिएशन करते हुए या बिजनेस करते हुए हो सकता है थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो सकती हो। ठीक है, तो थोड़े जो बिहेवियरल डिफरेंसेस हैं जापानीज के, हो सकता है वो अमेरिकन के लिए उस तरह से सूटेबल ना हो। ईच कल्चर हैज अ डिफरेंट सोशल स्ट्रक्चर, सम आर मोर डिफाइंड एंड क्लोज्ड देन अदर्स, thus being more difficult to establish। क्लास एक सेकंड दीजिएगा। अच्छा जी, each culture has a different social structure, some are more defined and closed than others, thus being more difficult to establish business। ठीक है, हाँ, अब स्टडी करना भी कल्चर्स को जो है वो डिफरेंट हो सकता है। ठीक है, और कुछ ज़्यादा आपको ओपननेस कहीं पे नज़र आएगी और कहीं पे आपको थोड़ा सा कंजर्वेटिव इन्वायरमेंट नज़र आएगा, कहीं पे क्लोज्ड आपको बिहेवियर्स, क्लोज्ड जो है वो इन्वायरमेंट जो है वो फील होगा। अच्छा, क्लासेस ये आपका एक कह लें कि मैं इसकी असाइनमेंट भी एक दे दूंगी और फॉर्मली, लेकिन ये आपका एक होमवर्क भी होगा कि आपने एटलीस्ट 2 कंट्रीज के कल्चर्स को कंपैरिजन करना है। ठीक है, तो वो सबका डिफरेंट होना चाहिए, सबके कंट्रीज डिफरेंट होने चाहिए, ये ना हो कि आप एक दूसरे का उठा उठा के तो दे रहे हैं, क्योंकि ये इंडिविजुअल असाइनमेंट होगी। तो इतने सारी कंट्रीज हैं, 2 कंट्रीज कोई भी उठाएं और उनको कंपेयर करें। ठीक है, आगे आ जाते हैं जी। एलिमेंट्स तो ऑफ मैं कब तक सबमिट करवाना है ये? major elements of culture are symbols, language, norms, values, and artifacts. Language makes
effective social interaction possible and influences how people conceive and of concepts and objects. तो इट्स वेरी एविडेंट कि लैंग्वेज जो है वो एक बड़ा इम्पोर्टेंट चीज़ है और वो बताती है कि आप किस तरह से बिहेव करते हो, कौन से आपके सिंबल्स हैं, कौन सी आपकी नॉर्म्स वैल्यूज़ हैं, आप किस तरह से चलते हो। अच्छा, हमने पीछे भी कोई एलिमेंट्स देखे हैं, मैं दोबारा से देखूं। अच्छा नहीं, वो करेक्टरिस्टिक्स थे, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड पे आ जाते हैं क्लास, दी इमेंस इम्पैक्ट ऑफ कल्चर इन ग्लोबल मार्केटिंग। लैंग्वेज एज सजेस्टेड अबव, the importance of language differences cannot be overemphasized, and there are nearly 3,000 languages in the world. तो जी वैसे तो इंग्लिश जो है वो इंटरनेशनल लैंग्वेज है ही डिस्कशंस करने के लिए, या आप कह लें कि कम्युनिकेट करने के लिए, लेकिन आपको लैंग्वेज बैरियर कुछ जगहों पर नज़र आएगा कि कुछ लोग जो है जो दे रियली डोंट नो इंग्लिश। आप किसी अर्बन अरेबिक कंट्री के साथ, किसी यूएई वाले कंट्री के साथ, या ये आप किसी अरबी मुल्क के साथ आप बात करो ना कोई सी इंटरनेशनल बिजनेस के लिए, तो उनकी तो बहुत ही टूटी फूटी इंग्लिश होगी, उनकी हमारे से भी गई गुजरी होगी, हमने फिर भी थोड़ी बेहतर सीख ली है। तो आपको लैंग्वेज बैरियर हर जगह पर नजर आएगा वाइल डूइंग इंटरनेशनल बिजनेस आपको, क्योंकि थाउजेंड्स लैंग्वेजेस हैं, ठीक है। तो लैंग्वेज को सीखना, अंडरस्टैंड करना भी एक इम्पॉर्टेंट आर्ट है, और ये आपके इंटरनेशनल काम में, इंटरनेशनल बिजनेस में, आपके इंटरनेशनल ट्रेड में ये बड़ा हेल्पफुल होता है। कस्टम्स एंड टैबूज, अच्छा जी, अब कुछ जो होते हैं कल्चर्स, कुछ जगहों पर कुछ कस्टम्स रिवाज आपको नजर आएंगे, और कुछ टैबूज भी होंगे, कुछ उनकी ना ऐसी चीजें होंगी जो कि आपकी दिमाग की सोच से बाहर होंगी, लेकिन वो लोग प्रैक्टिस करते हैं। आपको ये चीजें इंडियंस में भी नजर आएंगी, आपको ये चीजें अर्बन्स में भी नजर आएंगी, आपको ये चीजें हर जगह पर नजर आएंगी, लेकिन ये इवन मोस्ट एजुकेटेड पीपल यूज टू बिहेव विद डिफरेंट टैबूज। आपको वो कोई ना कोई टैबूज एक ऐसी चीज होती है जो कि इसके बारे में इतनी ओपनली डिस्कशंस नहीं होती, ठीक है। ये भी एक अच्छी आपकी उसमें सर्चिंग के लिए पॉइंट हो सकता है डिफरेंट कल्चर्स के बारे में, ठीक है, कि कस्टम्स एंड टैबूज होते हैं हर कंट्री के बारे में। आपने कभी अगर नेशनल ज्योग्राफिक चैनल देखा है कभी अपने बचपन में, या कभी पहले, या अभी भी देखते हैं, तो वहाँ पे कुछ डॉक्यूमेंट्रीज दिखाते हैं डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज के बारे में, कि वहाँ पे किस तरह से लोग बिहेव करते हैं। हिंदी में भी होती हैं, और पहले इंग्लिश में होती थी आजकल, लेकिन हिंदी में भी आ गई हैं, हिंदी चैनल भी है, तो जाहिर है फिर उसमें भी हैं। तो वो फिर वहाँ से आपको वहाँ से भी स्टडी करने को मिल जाएगा डिफरेंट डॉक्यूमेंट्रीज में। अदरवाइज आप लोग खुद भी डॉक्यूमेंट्रीज वगैरह निकाल के देख सकते हैं। ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं, डिफरेंट कल्चर्स को स्टडी करना, कि वो लोग किस तरह से बिहेव करते हैं। और जैसे आपको अगर फॉर एग्जांपल अर्तुगल में जिस तरह से आपको टर्की नज़र आ रहा है, ज़रूरी नहीं कि टर्की एक्चुअली में भी इतना ही जो है वो हो। ऑल्दो मैंने देखा नहीं है बिल्कुल भी, लेकिन इट्स वेरी फेमस सीरीज, ये काफ़ी ज़्यादा फेमस है, तो देखी जाती है काफ़ी ज़्यादा। तो बताने का मकसद ये है कि आपको वहाँ से भी स्टडी करने को मिलती हैं, ज़रूरी नहीं है कि जो कोई ड्रामाज और टीवी में दिखाया जा रहा हो एक्चुअल में वो सारा कुछ उस टाइम पे अप्लाई हो रहा हो। वो थोड़ा सा पीरियड ड्रामा है, तो वो सल्तनत उस्मानिया को वो थोड़ा शायद शो करता है, इफ आई एम राइट। तो उस सूरत में आपको वहाँ के मतलब उसके कल्चर को अंडरस्टैंड करने के लिए मतलब मौका भी मिलता है, लेकिन हो सकता है कि कोई पीरियड ड्रामा हो और वो वाला अभी बिहेवियर जो है वो प्रिवेल नहीं करता हो। सो हर कंट्री का, हर कल्चर का जो है वो कस्टम्स, इनकी वैल्यूज, इनकी टाइम पंक्चुअलिटी का तरीका, बिजनेस नॉर्म्स, रिलीजियस बिलीव्स एंड सेलिब्रेशंस के तरीके जो होंगे वो डिफरेंट होंगे। और इसी तरह कोई ना कोई उनके साथ टैबूज भी अटैच्ड होंगे, कोई ना कोई मिथ्स होंगे, कोई ना कोई ऐसे बिलीव्स होंगे जो कि विद स्टडी ही आपको पता चलेंगे, ठीक है। विद स्टडी ऑफ देयर कल्चर आपको तभी पता चलेंगे, ठीक है। तो इसलिए कल्चर जो है वो ग्लोबली जब भी आप बिजनेस करते हो उसमें एक बड़ा मेजर पार्ट जो है वो शो करता है, ठीक
Evaluating cultural differences. To avoid loss in businesses, countries must study each other's culture in order to truly understand you. You must learn about how the culture is developed. There are three cultural determinants: geography, history and religion. ठीक है, कहता है थ्री कल्चरल डिटर्मिनेंट्स हैं जिसमें ज्योग्राफी है, हिस्ट्री एंड रिलीजन है. इन तीन चीज़ों को आपको बेसिकली स्टडी करना बड़ा ज़रूरी होता है. ज्योग्राफी में अगर हम आ जाएं तो आपको किसी भी कंट्री की ज्योग्राफी के बारे में तो पता होना ही चाहिए. जब आप आई डोंट नो आपने इसमें इस कोर्स में मतलब इसमें बीबीए में आपको भी ज्योग्राफी पढ़ाई जा रही है या नहीं, लेकिन ये समटाइम्स पढ़ाई जाती है बिजनेस स्टूडेंट्स को कि उनको इसी तरह ये आईकॉम में भी पढ़ाई जाती है ज्योग्राफी. ठीक है, तो बेसिकली ज्योग्राफी स्टडी करने का मकसद होता है कि आपकी इंटरनेशनल ट्रेड में भी हेल्प करती है, और ये ज्योग्राफी वैसे भी बड़ा इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट माना जाता है, एक अच्छी फील्ड भी मानी जाती है. बेसिकली एक तरह से कह लो कि मैप को स्टडी करना है, नक्शे को स्टडी करना है, डिफरेंट कंट्रीज के कल्चर्स को स्टडी करना भी एक इसमें आप कह लें कि चैप्टर है. हिस्ट्री भी हर किसी कंट्री के बारे में आपको कि उसकी हिस्ट्री के बारे में स्टडी करना बड़ा ज़रूरी होता है वाइल डूइंग इंटरनेशनल बिजनेस. ठीक है, तो कि वहाँ पर किस तरह से ये कुछ बच्चे एंड वाले 10 मिनट्स में भी जो है ना वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं. उसी तरह आप यूँ कीजिएगा कि आप थोड़ी देर तक अभी आप हमारी अटेंडेंस ले लीजिएगा. ठीक है, तो या कोई भी आप में से ले सकता है, इट्स नॉट स्पेसिफिक. मैम मैंने अटेंडेंस ले ली है. हिस्ट्री को स्टडी करना बड़ा ज़रूरी होता है कि आपकी किसी भी कंट्री की हिस्ट्री एक्चुअली में क्या है, कल्चर को स्टडी करते हुए. ठीक है, और इसी तरह रिलीजन को स्टडी करना बड़ा एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है कि रिलीजियसली लोगों के किस तरह के बिलीव्स हैं. कुछ जगहों पर आपको विदाउट रिलीजन लोग भी मिलते हैं, तो ऐसी सूरत में उनको कोई उनकी अगर उनका बिहेव करने का पैटर्न विल बी अ बिट डिफरेंट कंपेयर टू रिलीजियस लोगों के, या जो भी है अगर उनका कोई भी रिलीजन है तो उनका बिहेव करने का पैटर्न थोड़ा डिफरेंट होगा. अच्छा जी, टिप्स ऑन ओवरकमिंग कल्चरल बैरियर्स इन बिजनेसेस. Display patience and understanding. If you don't have much experience communicating with people from other countries, you may need to adjust your mindset. ठीक है, speak slowly and clearly. English is international language of business. ठीक हो गया. मिरर बिहेवियर का ये मतलब है कि जी आप इस तरह का बिहेव करें कि जिस तरह का आप बिहेव चाहते हो कि आपके साथ भी हो. ठीक है, तो अपने बिहेवियर को थोड़ा क्लियर रखें और उस तरह का बिहेव करें जिस तरह के आप भी चाहते हो कि आपके साथ बिहेव हो. लर्न देयर एटिकेट्स. तो उनके एटिकेट्स को भी आपको लर्न करना ज़रूरी होता है. अच्छा जी, कम्युनिकेशन plays an important role in international business, and sometimes effective communication can be the difference between succeeding or failing in a new market. Effective communication is particularly important for international businesses as there is a risk of your message getting lost in translation. ठीक है, there are several things that need to be considered when looking at how effective your business communication is an international level. ठीक है, तो कम्युनिकेशन के लिए सबसे पहले वही बात आ गई कि लैंग्वेज ही होती है इम्पोर्टेंट, कि किस तरह से आपने कम्युनिकेट करना है और किस तरह से आपने बिहेव करना है. ये भी आगे चीज़ें हम इनको देखेंगे, मुश्किल नहीं है, ये सिर्फ स्टडी करने से आपको आ जाएंगे. हम जल्दी जल्दी से आगे इसको करते हैं ताकि ये अभी हमारे पास जो टाइम थोड़ा है तो हम इसको वाइंड अप कर सकें. The first thing that should be considered when looking into communication is any language barriers that may hinder the communication between you and your new market. However, this goes deeper than just the language that is used to communicate. It's how the message are conveyed that's important. ठीक है, खाली लैंग्वेज के लिए के ऊपर इस आपको डिपेंड करने की ज़रूरत नहीं है, आपको ये भी देखना पड़ता है कि आप किस तरह से अपना मैसेज जो है वो कन्वे कर रहे हैं. लैंग्वेज बैरियर्स नॉट ओनली रिलेट टू पीपल स्पीकिंग डिफरेंट लैंग्वेजेस बट ऑल्सो टू द टोन यूज्ड इन those languages. ठीक है, for example, in countries like the US or Germany, it is common for people to speak loudly and be more assertive,
when sharing ideas amongst colleagues. However, in countries like Japan, people typically speak more softly and a more passive tone than making suggestions to colleagues. ठीक है, तो ये भी एक जो है हमारे पास एग्जाम्पल आ गई. Attitude. Businesses also need to be aware that different cultures have different attitude towards business. Scandinavian countries such as Sweden emphasizes social equality and therefore they tend to have a relatively flat organizational hierarchy. This relates to their informal approach of communication and cooperative normally at the heart of their organization. ठीक है, तो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज का जो होगा वो बातचीत करने का उनका एप्टीट्यूड जो होगा, उनका एटीट्यूड जो होगा, उनका बॉडी लैंग्वेज होगा वो डिफरेंट होगा ऑब्वियसली एज कम्पेयर टू किसी और कंट्री के या यूएस के या जापान के या चाइना के. ठीक है, तो इस चीज़ को हमने स्टडी करना करना होता है. ठीक है, अब क्लास अगेन आप जितने लोग भी प्रेजेंट हो हमारे साथ अटैच्ड हो तो बाकी लोगों को भी बता दीजिएगा. वैसे मैं आपकी ग्रुप पे भी डाल दूंगी आपकी. दिस विल बी योर असाइनमेंट दैट यू विल कंपेयरिंग टू कल्चर्स इन टर्म्स ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस. ठीक है, दो कंट्रीज को आप कंपेयर करेंगे और उसके डिफरेंसेस या कॉमनैलिटीज आपने लिखनी है. उनकी जो जो चीज़ें कॉमन है और जो चीज़ें आपको वेरी करती नज़र आती हैं. ठीक है, तो इंटरनेशनल बिजनेस कॉन्टेक्स्ट में आपने दो कंट्रीज़ को कंपेयर करके वो चीज़ें लिखनी होंगी और इसको सबमिट भी आपने कराना है. ठीक है, in Japan, their traditional values of relative status and respect for seniority are reflected in their organizations, and there is a very clear organizational structure. This means that senior management command respect at all times and expect a level of formality from junior members of their teams. These different cultural attitudes toward management can therefore make it difficult to define roles in multinational teams. Therefore, it is important for businesses to be aware of their target markets, cultural approach towards the organizational structure. Etiquettes. Workplace etiquette is something else that business need to be aware of it. They are working internationally. ठीक है, the formality of a dress in other key is another key thing to consider within international business when communicating with colleagues and clients from different cultures. Are they comfortable with being approached on a first name basis or do they prefer titles and surnames? Asian countries such as China seem to prefer the latter, whereas Americans usually call first name. देखिए अभी अभी हाशिम जो है वो हमारे साथ अटैच हो रहे हैं तो टेक्निकली इनकी एब्सेंट लगनी चाहिए कि ये 1-1.5 मिनट रह गया और अब आकर ये जो है वो क्लास अटेंड कर रहे हैं. अच्छा जी, मैम रमजान है छोरे पर तो कहने का माफ मतलब ये कर है कि कुछ जगहों पर फर्स्ट नेम से बुलाया जाता है, कुछ जगहों पर सेकंड नेम से बुलाया जाता है. ठीक है, या सर नेम से बुलाया जाता है. तो ये हर एक के कल्चर में डिफरेंट होता है. जब आप कल्चर स्टडी करते हैं तो ये चीज़ें जितने भी आप पॉइंट्स जो हैं वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, आपने इनको लिखना है. ठीक है, Asian countries such as China seem to prefer. अच्छा जी, हमने ये थोड़ा सा पढ़ लिया. Things such as formality of a dress may not seem that important, but if you get off on the wrong foot with a potential foreign client, then that could ruin your chances of ever working with them in the future. Therefore, it is important for businesses to know that their level of formality will differ depending on the culture of the person they are communicating with. कुछ लोग बड़े ओपन हो जाते हैं, कुछ लोग ज़रा देर से ओपन होते हैं, तो ये भी एक कल्चर का पार्ट होता है और ये वेरी करता है हर कंट्री के अकॉर्डिंग. आगे आ जाते हैं. वर्कप्लेस एटिकेट इन सम कंट्री इन सम कल्चर्स also means they have a different approach towards workplace confrontation, rules and regulations, and working hours. While some may consider working long hours a sign of commitment and
achievement. Others may consider these extra hours a demonstration of a lack of efficiency or lack of